maal irraa hin jee kana warri ኦሮሞ እንቁላል ለመሸጥና ወተት ለመሸጥ ነው እዚህ መጣ ጉርብቲን ጀቴ ዱሪቲ ገርቴ ሀርቢ ቡሒ ፊ ጉርባን ኢብራሂም ዩሱፍ ቆጴሰኒ ኦሮሞዳን አረብሲሰን ሰን እቲ አና ጆሃር ኸዲር ጆሃሪቱ ቆጴሴቹዳ ዱርዬ ከሲሰን ኦሮሞዳን አረብሲሰኒቲ halkanuma san ammoo makiinaa isaaniitiin biyyaa baasanii jechuudha. Akkamitti akka security san control godhan agartanii jechuudha. Ammoo Oromoo ta lubbuun baate namni dubbatu hin jiru jechuudha. Maaliifin kana jee gurbaan garte akka goota iflaalee dhaabbati Oromoo inqulaalinaa watas lama shaxnoo izii yamaxxa joosan yoo biitutu tasaa taate yoo dhugatti dirreen dhawaa tasaa taate achi dhaabbate maaliif lubbuun kannin maaliif dheeysee ba wanta akka gaafarraa dheeysitu teetii miti jechuudha. Garuu harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadan harka namaa harka warra biraatiin jechuudha. Okay, silaa dhiirummaa qabaatanii harka naman guutuun waan maal gooti jaan Oromoon namni harkan guunne qabatan guunne tokko afaaniin waa hedduudha ja'a. Okay, ijoolleen Oromoodha bakkaan ayyaadadhu yeroo sanirraa wacaale jechuun daangaa booramaati. Wacaalarraa haga kunoo matakkalitti finfinneen teenyettee wareegamtee jechuudha. Lafasiitiif lubbuun qusanne yaa gurbaa isaa yoo lafti tun taate maaliif dheeysitee baata? Because you have 3 passport. Paaspoortii Kanadaa qabda, paaspoortii Jabuutii qabda, paaspoortii Itoophiyaa san qabda, maattaawaqaa dirree dhawaa qabda jechuudha. Okay, hattuu paaspoortiiti jechuudhaati. Kanaaf eegatte santee taate እኛ እዚህ ላይ ተወለን የ90 ዓመት አባት አለው የ900 ዓመት አባትም እዛ ቢኖር ኦሮሚያ ትመኛለህ እንጂ አታገኝም። አብጆቹን ደንደይ ሳይን አርከቱ ሲላ ዱገት ድሬን ዳዋቴ ታቴ ዲገ ኸገነይጤት ኢልሊ ቢቅልቺቲ የቹላ አራም ኦሮሚያ ጉቱ ኸይሰት ኢልሚ ኦሮሞን ዋና ማንፈልመት ኦሮሞን ገሩ ኸሳትረት ወሬ ገሉቡ ከና የቹላ ቀይሮን ኬኛ ዱገርሲሰን ጀቹላ ዋን ደብረ ኸይሰቲ ከናፍ ሐርቢ ጉርባን ጆ ሐርቢ ቡህ ኢቲአናን خدير جوهر كينيا مسكينة بيتا خدير جوهر كمان ومالي doesn't even know what's going on. Garana nyati Oromon fayyale sa anjecha fayyale sa Jawhar njala dubeta inni just kantiba jaani ni uffateetu madheeraate ogaa keessumaan dhuftu fadhiyeessa moo anin beeku maal akkate akkuma gartee warra Ingiliis kana gartanii miti mootittiin biyya Ingiliisa warri dalagaa hojjetu warra biraati isin garuu ogaa keessumaa dhufte bira geessanii jechuudha. Mooticha keenya kadirree dhawaa kana waan deemu jirus quban qabu security biyya saniitis harkaa quban qabu jechuudha. Namichi achi nama arrabsee halkanuma san harbi halkanuma san nama godheefi halkanuma san biyya sanii baase jechuudha. Akkasi goolii sinneqanii jechuudha gurbaa dirree dhawaatiin bulcha jiru. Sanuu miidiyaa irra baate yaa Jawhar keenya miidiyaa irra baateeti yaa Kadir keenya dirree dhawaa anaa bulchaa maaliif warra olaanutti himatanii dirree dhawaa security situ ani sin godhu jirtu quban qabdu tikni keetu an godhu jiru. Khasit itti aanaa keetiitu Oromoo arrabsiisee akka Oromoon arrafamtu godhe galgaluma san makiinaa godhee fi tika godhee fi Jabuutiin baasee jechuudha. Eessa jirta ati? Dirree dhawaatamtu si harka jira maal bulchuu jirta? Gaafa dirree dhawaatti intalti Oromoo lakkuu garaa qabdu ajjeefamtu san maaliif yoo kantiibaa biyya sanii taate dhiiga siin baasin jechuudha. Waan cufana harkaa qaba namira dabranii nama himuun irra jiraatu waan atuumaa godhuu hin dandeenyeef si bira dabree namni iyyuu jira jechuudha. Waan akka godhutti hin jirtu you are good for nothing jechuu barbaadeeti. Okay, odo ati achi jirtuuti miti ha Oromoota gandarraa buqqaasanii boochisaa turan ijaan agarre sirraa green light harkataniiti miti sanu miidiyaa irra baate waan cufa anaatu itti gaafatamaa maal anama lubbuu ta'etu itti gaafatamanii fudhattaa hin jeetiin si sodaachaa jira yaa Kadir Jawhar lubbuu matee kanaahu tiisuuni dandeessaa ije yaaddoon na seenee jira jechuudha. Akka Oromoo tokko si yaaduun narra jiran ta'u Oromoo ta'u aniin ta'eef.
اوكي اتو مخناو اكمتي سنا مالف شفتوتا فانو نانا وإيساتي تسي مرسجر تقلقل نما الربسيته غنما باتو يچودا مغالا سان كيسا سكوريتي انت هنگم تكوانير اوكي ورا اوغاسان جتني اچو غورتن دريه لمن تنا دريه خان ابدي لين ارغچا توره خان اما مصطفى مليون كودن كنف كنا هنگم تكوان اسان غورو جرنجله ديما جرتا اوكي غربان اوغاسا ايسايتن خالي ابدي ليتو ارغچا توره دريه نمبر 1 كوفيا في الرخايه امامه اسر رخايه كوفيا في امامه كانت رب ما سبليت اكو ما غرتي كوفيا ابا غدارو فساني في اولي ابا غدار ربي سبليستي ابا غدا مار جاني خكاينت كوفيا ثاني في امامه ثاني ربي سبليس يچودا ما اتي مال كوبك ابدوان نامني غرغرا بكمبونه منغدون غرغراتو يامتي خور كفرنايته تكنيكه اتدقى يوم مقاسا خافتن نبدن جئنسن وان اوغاسني ثاني في دريتي انيو مصطفى يتن اوغاستي خام وان غدو جيران هنگم تكبيتا I am sure at خدر دوا جرور انا تاسجرتو تسچاله بيخا I will assure you موسن اكم اوغاتيس جچود خناف امته خينيا هن الربسيسين يو عرفمو فيته اسا ولا كغاليتي امامته سريف خوفيا سن في الرخاي اسان بكبو انو الربسي هوغانا خيجالتي اورمون عرفمون سيتو اورمو عربسي ما جرساني متي يجود كنتيبا خينيا خدر دوا بيتنا نا بولچا وان چوفاسيني ارك يو بيتنا بولچيته وان چوفاسي ارك اكبدي انتل اورمو تچدو تسنا كمي ديغا سيباسو ددبدي ما وين سيغافد يا مستر كنتيبا خا اورمو عربسي اوتيل سنكيستي مايكروفونك اباتي ديلا من غدو افدوبا غوري دابتي سبا هنغنا جو عربسي لسدن زاخد اني غدي بيا خي سبافتني جولي اورمو تايا كمال من هيداتي ابا في المجنه دي دميشان اتفار الدسا ماري في دوباف دبدي مال بليسن انسان مال بليسن جولين غندا غرادا تاتيك ابدي امد دي دميشان اما صدم سيفي آدم بوح نميتشجان بساستي غافو يانيت بساس الراس بساسن جولين اورمو سمال بليستي اورمو تاري دريدا دلچوداتو يكا سبلين اتي اورمو مود نملي مودنجرون سينجچو برباد خناف امني اورمو دا ورا يكاتو كومالي منهيدا دريدا وخيستي وري ارنو الربسه ديمخون اوكي اتي انا مختار جوهر خدير مو خدير جوهر اتي انا كدير جوهر آدم فرح آدم بوح إفي إبراهيم يوسف ولي قالني جولت إن درجة ورا دور كيرو خيسة توري ورا قافوا ياني أجانو رتي فهرات توري ولك أباهدا سوتشينو تنانا وخون خنقونو في صداد أوريت تاني يسفتنسن خدير جوهر يوكي رتاتي تشيد أنا كساني كبات تقديس جولسن أينو فكاتو أجتشو جرتو ولا لجر أورمون بادية بيانا نتدل الدرة درة في أيدي فراتشون دندو جارو بونتلاندي في بوساسو رادو في أيدي درة فرات جابوتي بادية ساني خيسارو في أيدي درة فرات باسبورتي سوماليا فراتاني تا USA دو كمان مقالا ننجرو خان خيسا أتشدكاني أيدي بيا ساني فراتاني أتشد أيدي درة ميغريشن خيسا مال دلو ججرة أوكي أيدين تنتمالي تلافو أورمو إتنغورة تاني أتشونا أورمو minority غداني نوتي majority تاني فدانا توكو خان بولشيس أورومياتي في خيسا في دبرتوتا خيني ببريدوسن أكاد اسم الرابيري تصديني أكاد اسم الرابيري دوك أرمان أجائبة قروان بيتي تجرتو كمان كبدان توربان كان خيساتي أنا جارسو غارة خيساتي يونا ما قبسيف نودامني قرقرو قبسيف نجئ بولشيسي كليلي شاني فانو نانا وساني لفا أورمو روان دلقو جروقو باك أبداني مو خراب بواتي هجيني ومان واتي أسرارن سنين خوري الرافولتاني سيناتي قرقرون أبدا أتشبودا خرا سومالان داتو بونتلاند والرئيس أفارود دوجا لغارفي أريخان نشوفا في داتي أتشوكو بچيس أتاري وليغال تاني بيكازي سينين أمانمتان وبيديو ننت أهرمتو سير أمانمتوسي أوكي
amma laala naannawa ona jaarsoo keessatti gaara dirree qabu cufa qorqorroo akka waan gartee maashina meeshaa mana jaarutti fidanii qorqorroo lafa dirree keessa dhadhaabu jiran kun maal jechuudha yaa OPDO yaa warra onneen qabne isin bar yakki Oromoo irra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti gaafa OPDO turtanis bar isin bara 91 naannawa walloo Oromiyaa jala deebisnee gaafa qabsaa'onni qabsoo godhaa turan san duras dhaabbachuu turtanii barakka walloo Oromiyaatti hin deebine Oromiyaa jalan seen yeroo sangaa jijjiga lafa Oromoo gatii taateef maajoritiin Oromoo waan taateef ummanni Oromoo fuulatti hin deebifne tawallootirra ture jechuudha qabsaa'onni Oromoodha. Okay, yeroo hawganoonni yeroo sanii warri galata ol aanaa qaban qabsoo Oromoo keessatti warri kabiyyuu galata afaan zooni walloon deebi'uu qabdi jedhan OPDO waan godhaa turtan hin beeytanii arra hoo maal godhaa jirtan ona jaarsooti irratti maal godhaa jirtan yookaan ummata Oromootii fi maatiin lafaa fi biyya wajji isin gurgurree jaa Oromoodhaaf himaa. Okay, kanaaf saliin bar hanga isin jirtanitti horiin Oromoo aananiin elmattu Oromoon hanga isin jirtanitti Oromoon nagaan bobbaateen galtu isin dhiqan abadan isin xaaramuu hin dandeessan qawween teessan tadhooytu Oromoo. Okay, mormitoota siyaasaa keessaa ajjeeftan Oromoo ammoo itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa harbi buux magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akkanatti isin sablisu jira isin ammoo taayya dandaatirra dhiiraa jechuudha. Taayya dandaatirratti goonni isinii oliin jiru Oromoo irratti. Okay, namni isin abdatee fi namni gaangee ni dhalti je eeggate akka tokko. OPDO waahuma isii godhan laadhaan dhache amma qaamni kee kun hoggaa garii dhukkuba adda addaa corummaan kee foonummaan kun dhukkuba adda addaa uummateet seeliin adda addaa dhukkubaan qabama murteef irraa darbitaa jechuudha. Garii murtee darbite irraa dhinta garii ammoo murteetuma odoo dawakanitu si ajjeesaa jechuudha. Laata wanni OPDO tun Oromoo cufa fixu jirti seeliin dhukkubni isii keessa jiru qacituu dide kun.